dia dah pukul 7 suku. Baru habis patient. What a day. Sibuk gila. Dadu 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 da 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 dadu dadu di di dadu dadu da da dadu dadu da da dadu la 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 da 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 dadu du 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 da du 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 da du dadu dadu. Marwan, kenapa dia sangat main tu? Nyai kat sini. Mai sini. Oi, makan ni seorang jauh jalan tu. Mai sini. Hi guys, as you all see tadi, kira saya baru balik kerja lah. Tapi by the time saya dah upload ni mungkin dah beberapa hari dah berlalu. So the thing is, itulah realitinya dengan hidup sebagai seorang young parent yang muda, yang ada anak kecil lagi, baby lagi. Ke bulan 29 Jun ni insyaAllah genap 6 bulan lah. So macam itulah realiti dia. So bila mana balik kerja, bila dah settle semua tengah malam, only then baru ada masa lapang lah untuk record video. So saya minta maaf siap-siap sebab untuk minggu ni saya tak dapat push content yang mungkin bersifat ada pengisian. But what I can do is that buat video yang lebih berkonsepkan vlog, yang mana saya share maybe a bit beberapa saya punya experience dan juga apa yang saya lalui dalam proses untuk buat YouTube channel lah. To be honest, saya memang when I start my YouTube channel, memang dalam minda saya bukan saya sebagai seorang guru, sebagai seorang mentor, no. It's just it's a platform for me to share my daily life, my challenges that I face, and also apa jenis saya lah, apa cabaran dan apa yang saya belajar daripada experience yang saya hadapi lah, daripada kesukaran-kesukaran yang saya lalui, dan bagaimana untuk saya push through, dan apa yang saya dapat share dalam kehidupan saya lah. So that is it. Kenapa saya start YouTube channel juga? Part of it ialah kerana saya a bit maybe you can say frustrated lah dengan daily routine yang mana saya memang passionate untuk share. Saya masih ingat lagi lah zaman masa belajar UA dulu, yang mana memang saya terlibat banyaklah dalam program bedah buku, program-program ilmuwan. Jadi saya suka untuk berkongsi apa yang saya baca, apa yang saya belajar, dan bila tak dapat, bila masuk dunia kerja ni lain daripada dunia belajar. Memang itu satu hakikat yang pahit yang saya terpaksa telan lah. Especially bila mana kita dah bekerja, dah berkeluarga, jadi masa tu kita kena bahagikan. Mungkin dulu 100%, tapi bila dah kahwin dia jadi 50%. Dan bila dah ada anak, dia akan pecah lagi separuh, dia ikut. So maybe less than 25% masa yang saya ada untuk my personal actual time lah. Macam zaman bujang dulu memang banyak sangat masa yang free dan end up tidak dihargai dan dibazirkan. So apa yang saya nak share sikit ialah benda yang memang kalau ikutkan memang tak dapat langsung lah saya dapat work untuk produce ataupun record ataupun edit video yang terkait dengan berkopi ataupun productivity, self improvement dan creativity. Tapi apa yang saya dapat ialah maybe share a bit, walaupun saya tak berjaya buat video yang mana memang dalam back end, yang mana memang dah plan all the coming soons, tapi apa yang saya dapat buat ialah saya dapat completekan satu trailer yang mana ia terkait juga lah dengan side project saya lah, side hustle. Nak kata side hustle pun tak juga kan, dia bukan ada income apa lagi.
Tapi more or less ialah satu platform yang mana saya joint venture lah dengan project My Mentor, yang mana kita tengah cuba untuk open more discourse and to have more people talking about the challenges that millennials are facing and how to inspire them towards charting their own course, to have courage, keberanian zaman. Dan ini saya quote Abang Naim Jaafar lah, keberanian zaman. Dan ini benda yang amat diperlukan oleh millennial zaman sekarang, iaitu keberanian untuk menghadapi zaman yang serba tidak menentu. Dalam masa yang sama, kita nak ada keberanian tu ialah dengan mereka dapat inspiration. Sebab bagi saya, the most powerful thing yang kita dapat berikan untuk generasi yang akan datang ialah inspiration, idealism. Yang mana inilah sebenarnya punca yang saya nampak lah, punca utama satu kebangkitan. Dan bukan motivation. Motivation tu telah datang kemudian. Yang paling penting ialah inspiration. Bagaimana untuk inspire people to take action, to chart their own course. And then itulah sebagai satu permulaan. Dan part of it juga kenapa saya bertukar sumur juga untuk cuba istiqamah untuk produce one video weekly yang ada content. Ialah part of it is to inspire people yang masih stuck lah, yang masih tidak dapat bergerak dengan objektif yang mereka nak buat, goals, impian mereka. Jadi saya harap maybe my journey can serve as an inspiration, iaitu bagaimana dalam minggu yang serba kalut ni, serba kerja yang kalut dengan anak dan sebagainya, I at least achieve something lah. Bagi saya mungkin pada pandangan korang macam kecil lah kan, tapi tapi benda tu sebenarnya besar lah. Dalam saya punya weekly goal is something yang big, dan walaupun banyak benda yang list yang saya nak buat, tapi yang banyak-banyak tu dapat, satu je ni saya dapat berjaya. Dan walaupun saya kalau ikutkan memang down lah, mental memang down, tak dapat berjaya buat semua apa yang kita set lah untuk minggu tu, tapi saya take it as a small win. Even though saya tak berjaya capai yang lain banyak ni, saya walaupun berjaya dapat produce satu trailer ni, well, untuk pengetahuan korang, saya memang tak pernah buat trailer lah. Memang video is a new territory for me. Is something yang saya tak pernah buat, especially video trailer lah. And then it is quite a challenge, tapi saya rasa I made it lah. Something yang walaupun have zero, telur ayam lah, I have no experience, tapi I feel proud dengan result tu. Sebab saya rasa dia ada, kita panggil a certain quality yang mana saya boleh appreciate lah, maybe, and other people I hope can also appreciate. Dan inilah yang saya consider sebagai satu benda lah, walaupun dalam minggu yang sibuk, tapi bila mana ada something yang kita set untuk that week yang kita nak cuba capai, kita punya minda tu akan prime. Ini kita akan cuba cari ruang bagaimana untuk kita tackle and cuba selesaikan beberapa checklist yang kita nak set untuk minggu tu. Kita punya goals, weekly goals. Dan ini yang benda yang saya rasa very simple, tapi it takes quite an effort to actually do it and consistent. Dan ini saya rasa benda yang paling mudah untuk korang buat dan korang start. Dan boleh jadi juga lah, ini part of my weekly goal, yang mana saya memang set goal saya, dan inilah yang saya buat dan saya boleh capai. So kalau korang nak check out trailer ni, saya akan linkkan di atas ni boleh, ataupun di description pun boleh. So nanti korang just tengok lah ya. Okay. So saya rasa maybe for today that's all, and maybe for this week also. Hopefully nanti bila balik kampung, yalah kita orang plan nak balik kampung lah, kampung isteri di Seri Iskandar. So maybe there saya akan dapat lagi inspiration ataupun masa untuk record for the following week punya video lah. Okay guys, see you. Bye. Jika anda like konten-konten yang saya kongsikan, silalah like dan tekan subscribe di bawah. Saya amat menghargainya. Dan jika anda nak check out lagi video-video lain, di sini. Ini playlist yang lain lah, yang dalam siri. Tekan playlist lah, tekan.